Assalamualaikum and a very good morning everyone. So today I'm going to try and revisit the topic of sentence structure. Basically we have three types of sentence structure: simple sentence, compound sentence and complex sentence. Let's look at them one by one. If you need to pause at any point or moment in this video, please go ahead and pause it. Okay, if you want to write something or you want to clarify something, you can discuss with your friends. Okay, first of all we will talk about simple sentence. What is simple sentence in Malay? Ayat mudah. It is when we have one complete clause. Okay, satu clause lengkap, iaitu where we have one subject and one predicate. Subject is whatever noun phrase that you have. Okay, nanti kita tengok. And one predicate, which is the verb. This is explanation for simple sentence. What is the subject? Subject is you can have a noun, a pronoun, or a noun phrase. Whatever is the subject of the verb. Okay, so predicate must have at least one verb or a verb phrase or any other thing that can modify the subject. For example, adjectives kan. Okay, and then under the topic of simple structure, we have three types of simple structures. Please familiarize yourself with this in order to be able to write errorless now. Sentences with minimal error, you need to understand the most basic of sentence structure. Okay. I already told you we have three types of simple structures. Terdapat, kata nama, kata sifat, kata nama, kata kerja. Okay. Terdapat itu, okay, there is, there are, there. To be verb tu adalah is, are, am, is, are, was, were. Tapi kita tidak guna am dalam konteksnya. Is, are, was, were. Empat sajalah. And then we have the noun phrase. And then we have kata nama, kata sifat. When you use this simple structure to explain the noun. And then the last one is the noun and verb. Yang paling simple selalu digunakan kata nama dan kata kerja. You should start here and then move your understanding up a bit by bit. Hopefully, other than the ability to build sentences, you can also identify and correct your own errors. Kita cuba tengok macam mana bermula dengan satu simple sentence, you can train yourself to build more sophisticated, a more mature sentence based on the simple sentence. You can have simple but mature sentences that shows that you are a very competent writer lah, kan? Even using simple sentence. For example, di sini there are many factors for obesity. Terdapat banyak faktor untuk obesity. Okay. Obviously, yang pertama sekali kita memang boleh ubah inilah the to be verb here. There is, there was, there were. Kalau past tense, benda tu hanya berlaku di masa yang lampau, kita guna was atau were. Was kalau dia punya subjek adalah satu, dia punya predikat yang belakang ni, noun phrase ni adalah satu. Kalau were tu kalau banyak, kalau plural kan. Kalau dia masih lagi berlaku sekarang, itu adalah satu fakta yang masih benar sehingga hari ini kita guna present tense, is ataupun are. Is kalau dia satu saja, are kalau benda tu banyak. Macam ini kan, many kan, jadi kita guna are lah. Kalau sini satu je, tidak ada s nya ni, dia adalah there is. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah yang ini nih, penggunaan perkataan-perkataan untuk mengubah perkataan many tu. Balik-balik kalau kamu guna many secara lama-lama nanti dia jadi redundant. You know, it shows that you have very limited vocabulary. Kamu ada kosakata yang sangat terhad. Jadi kamu ada beberapa pilihan di sini. You have there are several choices here. Okay, the first one is various, numerous, several, plenty. Plenty tu banyak, several tu beberapa lah. Jadi kalau banyak plenty and various and numerous tu banyak. Okay. Lepas tu yang bawah sini pula few, sedikit, limited number of, bilangan yang sangat terhad. Okay, limited number of. Okay, last one ni teacher cakap one main, satu utama. Jadi contohnya there is one main factor for obesity.
gitu. Kemudian pula mengubah ini, yang ni factors ni kamu boleh ubahlah dengan benda-benda lain. Contohnya causes, reasons, effects. Kalau ramai, kalau banyak, kalau satu saja, contohnya there is one main one main cause, there is one main reason. Tidak ada s lah ni kalau dia adalah singular, kalau satu sahaja. Okay, dan lastly, you can change all of this for there are many factors for obesity. Ini ni kamu boleh ubah ke for the increase in the number of obesity. Obesity ni satu topik saja, satu tema saja, kamu boleh ubah benda lain. Contohnya number of stealing cases, gitu kan. Cuma dalam konteks ni obesity lah sebagai contoh saja. Kemudian yang kedua, for the persistent issue of obesity, you have to understand the meaning of persistent lah. Kenapa dia berterusan sejak isu itu tidak boleh diselesaikan. Okay, and then contohnya ini lain, selain daripada obesity, you have the lack of survival skills among young people. There are contoh teacher mula dari sini, there are plenty reasons for the lack of survival skills among young people. Tengok. Lepas tu kamu boleh pula there are various effects of the, contoh kalau effects kan tukarlah, bukan of, for jadi of the global degradation of the family institution. Okay, tu contoh saja. Let's go. Ini pula yang contoh struktur yang kedua tu, struktur simple sentence, the second type of simple structure tu. For example, I'm glad, tadi ada gunakan I itu adalah subjek, itu sebenarnya subjek, to be verb berjumpa dengan adjective. I itu subjek, am itu to be verb, glad to adjective. Glad itu macam yang senang hati kan, senang hati mengubah maksud yang memberi sifat tu kepada I am sorry. Dalam konteks ni I'm sorry ni lebih kepada saya berasa simpati, saya berasa kesian. Soalnya benda ni I am glad sama I am sorry ni yang paling banyak kamu gunakan dalam you will use it a lot, this type of structure in task 1 of your writing paper. Jadi ingat itu Okay, yang kedua contoh, kalau he, she, apa-apalah yang pentingnya satu orang, singular person, you will use is or was. Ini apa-apalah yang penerangannya kan, is kalau masih present sampai sekarang, was kalau yang contohnya. Soalnya kita email atau letter kamu akan guna benda-benda ni. Kalau plural pula, they, we, the people, the students, gitu kan, plural kan, sama ada guna are atau were depending on the time. Maksudnya apa-apa sahaja yang menerangkan they atau were, adjective dia ya. Okay, contohnya the whole class, ini adalah subjek, the whole class, ramai kan. Jadi tapi dikira sebagai satu sebab dia adalah dianggap sebagai satu kumpulan, the whole class. Itu yang guna was, said. Contohnya dalam konteks yang dia terlepas, tidak dapat ikut parti itu kan. Jadi dia tidak dapat ikut parti itu, jadi semua orang sedih. The whole class was sad. Jadi itu past tense. Jadi itu yang kita guna, the whole class. Okay, ini pula kalau kamu guna untuk part tu, atas tu. Okay, most teenagers, contohnya most teenagers kebanyakan remaja. Jadi itu adalah plural dan benda tu masih lagi benar sehingga hari ini. Jadi kamu guna are, bukannya were, bukannya is, bukannya are, bukannya was. Ignorant, tidak ambil peduli, tidak ambil kisah. Most teenagers are ignorant. Okay, ini yang ketiga tu kan ada tiga. Satu ialah terdapat, satu lagi kata nama kata sifat, lepas tu yang ketiga adalah kata nama kata kerja kan. Jadi kamu tengok ni, daripada satu kefahaman kamu satu structure, iaitu subjek, verb dan objek, kamu boleh bina lebih sophisticated, ayat yang lebih sophisticated bila kamu ada sudah basic yang kukuh. Contoh teacher bagi subjek, contohnya adalah everyone. Verb ialah investigate, menyelidik. Objek ialah information. Ini contoh untuk kalau kamu ingat yang online information is deceiving, unreliable and deceiving tu kan. Contohnya everyone ini kamu boleh ubah lebih spesifik kepada most people.
Kan teacher pernah cakap dulu, I've mentioned this before, when you want to show that you are mature in your way of thinking, you show that you don't use general statements, you don't use blanket statements, because you can see the nuances, the grey areas of your statements. Jadi mustahil semua orang, mesti juga ramai orang kah, setengah orang kah, gitu kan. Jadi most people, you don't use everyone, you use most people. Okay. Contoh yang kedua ialah the public umum, tapi kamu mau pengkhususkan especially the young people. Contoh lagi satu, contohnya the younger generation, tapi ini pun agak terlalu overgeneralizing the younger generation, macam kamu bagi terus semua orang lain, satu seluruh generasi, which shows that you lack depth. Jadi cuba elak, tapi I'm just showing you other choices, other options. Okay, lagi satu ialah the young people of this generation. Boleh juga the young people kau pengkhususkan, tapi dari generasi pengkhususannya orang baru, tapi ini dua ni sebenarnya sama sih, tapi kan banyak cara sebenarnya kamu mau buat. Okay, and then the next one is the verb investigate. Perkataan investigate ni kamu boleh mengkhususkan lagi firstly by using modal verbs. Ingatkan modal verbs, can, could, will, would, shall, should, palingnya must, have to. Itu kan seluruh modal verb tu boleh menunjukkan kamu bila degree of your verb. Okay, contohnya should, sepatutnya. Jadi dibawanya tu must, mesti, must investigate, should investigate, kan berbeza. Can investigate, can tu boleh, should sepatutnya, must, mesti investigate. Jadi itu menunjukkan kamu punya niat sebagai seorang penulis. Apa yang cuba kamu mau sampaikan, mestikah, bolehkah, ada kemampuankah, haruskah, gitu kan. And then dia ada example ni, teacher tambah lagi, must take their time to investigate. Jadi dia sudah mengubah konsep menyelidik itu kepada mesti mengambil masa untuk investigate. Kan lebih sophisticated tu kedengarannya. Yang ketiga, have to consider investigating. Investigating di sini dia sudah jadi gerund, sebab kata kerja tambah ing dia berubah menjadi gerund kerana dia adalah kata nama sudah. You have to consider what? Ambil kira, investigating, menyelidik. Okay? And then the fourth one, need to realize the importance of investigating. Harus menyedari kepentingan investigating. Daripada perkataan investigating ni, kamu tak mau guna perkataan investigating tu, kamu boleh ubah sampai jadi need to realize the importance of. Kan kedengaran lebih sophisticated, lebih matang, lebih mendalam maksudnya tu. And then yang contoh kelima ni, teacher kasih masuk semualah adverb. Ini adalah menggunakan perkataan adverb untuk mengubah, memberi degree to the investigation. Okay, contohnya everyone. Okay, tukar most people should investigate tirelessly, investigate thoroughly, investigate systematically, investigate cautiously. Contoh kan. Okay. Itu untuk dia punya verb. Okay. Next one is the information. Objek ini, informasi, kamu boleh ubah menjadi lebih spesifik. Informasi yang mana satu ni? Okay. Bila kamu kasih spesifikkan informasi itu, informasi yang jenis macam mana, kamu boleh lebih, pembaca itu lebih nampak niat kamu sebagai seorang penulis. Okay. Yalah, it will sound more sophisticated lah, more complex, even though this is actually a simple sentence. Okay. Contoh yang pertama ialah the information that they receive. Okay, ini jangan dulu, nanti dulu, itu they. Okay, yang kedua, the abundance of information they found online. Abundance, yang banyaknya informasi. Jadi bukan sembarang information, but the information that is so abundant in the online, found online. Gitu ya.
Lepas tu the unaltered information. Tengok kamu guna unaltered, unfiltered, dua-dua ni unaltered, unfiltered menunjukkan bahawa kamu specifically sedang merujuk kepada informasi yang masih raw lagi. Raw. Sebab itulah kamu guna kata kerja investigate. Investigate. So heard and did. Ini kata kerja untuk kedua lah. Sebenarnya dia jadi kata ayat kompleks sudah bani sebenarnya lah, tapi berasal daripada sentence, simple sentence. Okay, next one, the information that is most probably, ini memberi kata sifat kepada informasi itu. Wrong information, biased information, altered information, manipulated information. Sebab itulah kau guna kata kerja investigate. Kan? Inilah menunjukkan kamu sangat bijak dalam berfikir dan juga menulis untuk menunjukkan apa niat kamu sebagai seorang penulis. Okay, kita skip compound sentence. Compound sentence yang kita guna fanboys tu. Fanboys. For and nor, but, or, yet, so. Kita nak itu. Teacher mau terus cakap kepada ayat majmuk complex sentence. Ayat kompleks. Iaitu apabila satu klausa bebas bergabung dengan satu klausa tak bebas. Independent clause and then combined with dependent clause. Dependent clause. Subordinate conjunction yang adalah yang menggabungkan independent and dependent clause tadi tu ya. The glue to complex sentences. Menggabung klausa bebas dan klausa tak bebas. Apa itu subordinate conjunction? Okay, ini adalah dia punya semua dia punya pilihan lah. Sebenarnya ada banyak lagi, tapi ini yang teacher jumpa lah di online yang boleh berfikir. Kamu boleh pause, salin dan cari maksud dia lah setiap satu tu. Kamu ingat kan teacher cakap pasal awubis tu? Awubis. This is a more extensive list of subordinate conjunction, an extension of awubis lah. Okay, and then tadi tu teacher highlight perkataan that itu kan, sebab I want to emphasize that more. Building a complex sentence using yang tadi tu ya, guna yang subordinate conjunction tu. Kamu perasan kat mana? Dia ialah di ujung sini. Di sini, ini adalah klausa, ini satu klausa, ini klausa kedua. Klausa pertama, klausa kedua. Gitu. Ini jadi ini sebenarnya ini adalah satu ayat yang lengkap ini. Satu oranye, satu merahnya yang digabungkan dengan subordinate conjunction. Contohnya ya, sini adalah subjek, lupa pula teacher mau tulis ini. Sini subjek, sini adalah verb, sini adalah penerangannya. Klausa pertama adalah some people are able to understand the issue. Sedikit orang boleh memahami isu itu. Jadi apabila kita tambah subordinate conjunction, dia sudah bergantung. Maksudnya tidak lengkap. Walaupun setengah orang mampu memahami isu itu, kalau sampai situ tidak masuk akal kan. Tapi kalau dia bergabung dengan klausa kedua ni, klausa yang bebas, mereka tidak boleh menerapkan langkah-langkah untuk mengelakkannya. Okay. Barulah dia lengkap. Walaupun sedikit orang mampu untuk memahami isu, mereka tidak dapat menerapkan langkah untuk mengelak isu itu. Itu yang dia jadi macam lebih besar bagi dia. Lebih sophisticated lah, kompleks dia punya maksud kan. Yang kedua, yang merah ni pula, ini dia punya klausa dependent, tak bebas, klausa tak bebas. Yang kedua ni adalah klausa bebasnya. Subjeknya everyone, kata kerja text, lepas tu objeknya the issue, seriously. Seriously ni adalah menerang adverb untuk text kan. Unless everyone takes the issue seriously, okay, text ni ingatkah kenapa text S tu sebab everyone kan dikira sebagai satu, walaupun semua orang, tapi dia dianggap sebagai satu kumpulan manusia, jadi kita guna sebagai singular. Sebab itulah kata kerjanya ada S. Everyone takes this issue seriously. Itu kan klausa yang asalnya bebas, independent, tetapi bila kita letak
subordinate conjunction sebab kita yang mau kan, kita yang mau maksudkan. Unless, selagi tidak semua orang mengambil isu ini secara serius, masalah itu tidak akan diselesaikan, tidak dapat diselesaikan. Okay? Unless everyone takes the issue seriously, the problem will not be solved. Tapi kelebihan complex sentence ialah kamu boleh mengubah kedudukan klausa bebas dan tak bebas dan juga dia punya subordinate conjunction itu, mengubahnya dan bawa dia ke depan. Okay? Itulah keindahan, kompleks keindahan, sophisticatednya ayat kompleks ni. For example, asalnya tadi, although some people are able to understand the issue, they cannot implement the steps to avoid it. Bila kita tukar dia, some people can't implement the steps to avoid the issue, although they are able to understand it. Maksudnya sama, cuma kedudukan klausa bebas, klausa tak bebas itu saja yang berubah. Lagi satu, kamu kena ingat bahawa tempat koma tu, kalau although tu berada di depan, koma akan berada di tengah. Tapi kalau subordinate conjunction tu berada di tengah, tidak perlu ada koma di situ sudah. Okay, lepas tu perkataan the issue ni teacher dahulukan. It itu, kata ganti diri it itu teacher letak di belakang. Sedangkan pada asalnya the issue tu di atas juga. Jadi mesti the first time you refer to the object, you need to have it in full, and then the other time you want to mention it, you can use pronoun. Dalam arti kata ni, it lah, pronoun tu adalah it. Okay, cuba tengok sentence merah pula. Unless everyone takes the issue seriously, the problem will not be solved. Teacher tukar, the problem will not be solved unless everyone takes the issue seriously. Hilangkan juga, hilang dia punya koma sebab ini berada di tengah-tengah. Bukan di ujung ini, di tengah-tengah. Okay, kalau dia di sini, baru dia di awal. Kan? See? Seterusnya. Okay? Penggunaan that. T-H-A-T. That ni adalah bermaksud itu kan. That laptop, that computer, whatever. Itu kalau dia, itu satu maksud. Salah satu lagi maksud ialah bila kamu guna dalam ayat, dia menjadi maksud yang atau bahawa. Bila kamu menerangkan, menambah lagi elaboration di belakang-belakangnya. Tengok, I am glad. Tadi kita ada belajarkan I am glad tu, yang kata nama, kata sifat I am glad. Bila kamu mesti terangkan di belakangnya, I'm glad because of what? I'm glad that you found the talk interesting. Yang tengok ni, biru ni adalah subjek, M ialah to be verb, glad adalah kata sifat yang menerangkan sifat si I. Senang hati, I am glad. Tadi kan ada kan kita guna contoh ni. Bila kamu guna that tu, kamu kena guna satu lagi klausa bebas. Maksud apa klausa bebas? Mesti ada subjek predikat lah, lengkap lah. Subjeknya you, predikatnya you found the talk interesting, tapi ya kata kerjanya found. Lepas tu objeknya lah, lepas tu penerangan objek. You found the talk interesting. Saya sangat senang hati bahawa awak merasakan ceramah itu menarik. Gitu kan. Kamu kena belajar ni, ya struktur ni. Kamu banyak guna di dalam task 1 writing tu kan. I'm glad that you found the talk interesting. I'm glad that you are feeling fine at the moment. Gitu kan. Email kan, email kah, letter kah, mana-mana. Okay, yang kedua, I, subject, am to be verb, sorry ialah kata sifat yang menerangkan si I. Saya merasa kecewa, saya rasa sedih, saya simpati. So that you kata subject, miss kata kerja, the program object. Terlepas, anda terlepas program itu. Kemudian kamu kena ingat pula perkataan ini, kata kerja ini, reporting verbs. Kamu selalunya guna perkataan that itu jika kamu guna reporting verbs. Contohnya dalam di sini the study, kajian itu. The study sama research ni hampir sama lah, lebih kurang. Okay. Ataupun the speaker. The speaker remarks, menyatakan. The speaker states. The speaker goes on to say.
the speaker quotes, the speaker says, the speaker observes. Begitulah, semua ni adalah kata kerja yang kita panggil reporting verbs. Jadi kalau kamu cakap ini, lepas tu jumpa ini, kamu kena guna perkataan that juga. Okay? Contohnya, the research states that, the research kata nama, noun, states kata kerja. Inilah tadi reporting verb tadi tu kan. Ini pun reporting verb. Cuma ini ada S sebab research tu satu saja. Ini most people tu kan plural sudah. Jadi kata kerja tu tidak ada S. The research states that most young people, ini objek noun kedua, subjek kedua, refuses kata kerja kedua. Pasal ini penerangan, to go out of their comfort zone. Okay? Sama macam ini. The Arabic language adalah subjek kedua, is to be verb yang kedua. Asalnya yang first tu adalah verb biasa. Pasal ini kata sifat yang menerangkan the Arabic language, the most difficult. So sambung lagi, language to learn. Okay? Contoh, ini contoh aja. Nampakkah dia punya penggunaan perkataan that tu? Tadi that menerangkan lebih lanjut. Ini pula that yang menerangkan kata reported verb tadi. Okay? So what? Kenapa kita perlu belajar benda ni? Sebab we need to practice building sentences in your mind and on paper, both in Malay and English, according to the sentence structure formulas. Okay, jangan berfikir di luar. Jadi kamu belajar dalam bahasa, kamu fikir dalam bahasa Melayu, untuk translate ke bahasa Inggeris pun kamu kena guna yang tadi tu. Semua formula yang tadi yang terdapat, kata nama, kata sifat, kata nama, kata kerja. Lepas tu yang subordinate conjunction atau perkataan that tu yang bahawa. Biasakan dirilah. Okay? Supaya apa? Supaya kamu ada errors yang kurang. Supaya kalau bila your errors are minimized, your band can be higher. If you can eliminate all of errors, okay, at least try to, you can go at least to band 4, band 5, band 4 kan. Kita nak mau berada di band 3 sahaja. Cuba ya. Okay, satu lagi yang teacher perlu ingatkan, you have to go back to our group and find this so that you can recall back all of the errors that you recall back the grammar notes so that you can identify your own errors in your own essay. Macam pasal to be verb ni kan, benda yang simple. To be verb, singular, plural pun kamu boleh salah. Itu yang Madam Su cakap tu. Benda yang simple pun kamu boleh salah. Itulah kamu boleh terus pergi band 3. Jangan, okay? Jangan. Lepas tu satu lagi yang present tense. Kalau kamu baca balik, kamu cari yang semua kata kerja tu, pastikan dia adalah di tense yang betul. Adakah dia present tense? Adakah dia past tense? Dulu sejak fakta, sekarang bukan fakta sudah? Ataupun sampai sekarang fakta yang benar? Present tense, continuous tense. Bila guna jadi gerund, bila guna Satu lagi, perkataan have ni yang sebelah kiri ni. Itu pun boleh salah. Has, have, had. Kamu patut elakkan, okay? Elakkan. Ayat pasif ni perlu sangat kamu sebagai form C, kamu ada banyak guna untuk ayat formal, kamu patut elakkan penggunaan I di task tu. Task yang kedua tu kamu perlu avoid guna I. Jadi atau we. Jadi tu yang kamu kena master the structure of passive voice. Okay? So kalau kamu up lagi sikit, sentence status ni, tengoklah caranya macam mana mau. Kalau tidak pun kamu fokus yang tadi kan. Lagi satu, artikel a and the pun boleh salah. Bila kau guna the, bila kau guna bila kau guna and. Okay? Kena tengok baliklah. Preposition pun penting juga untuk phrasal verb kan. Phrasal verb pun kamu kena hafal. Bila guna ini, apa dia punya verb, apa dia punya preposition. Preposition in, on, at pun kita masih boleh salah. Kamu kena baca balik kamu punya essay, tengok apa kesalahan, betulkan. Modal verb, to infinitive verb ni yang nombor 9 ni selepas tu mesti root word pun masih ada orang boleh terlepas. Jadi poinnya baca balik dan cari perkataan selepas perkataan to, pastikan dia dalam bentuk root word kecuali gerund. Itu lain cerita pula. Linking words ni kamu kena ingat. Linking words apa maksudnya tu? Penanda wacana. Ni tak payahlah sebab
Itu yang teacher maksudkan tadi. Ini fanboys untuk compound sentence tadi tuh. Tadi tengok baliklah nota ni ya, nota yang tadi juga, supaya kamu boleh memperbaiki kamu punya essay. Is that all? Yes, that is all. I really hope you can go back to any of your essay that you have written in your book or online yang kamu tulis di dalam kamu punya Google Drive tu kan, yang kamu hantar share sama teacher. Tengok balik dan cuba cari errors yang kamu boleh baiki. Kalau tidak pun kamu exchange with your friends and see whether kamu tulis satu perenggan, lepas tu ber-exchange dengan kawan, dan satu perenggan tu kamu cek sama-sama yang mana salah yang mana betul, supaya kamu boleh elak di masa depan ataupun edit essay kamu sendiri. Okay, that's all. Thank you very much. Remaining time, please try to write one paragraph on one of the writing part 2 topics to practice building the kinds of sentences you learn from this video. After that, you can exchange your paragraphs with your friends and edit them together. All the best!